Puissance, les puissance, en moyen de, et puissance, les puissance, en moyen de, puissance, les puissance, en moyen de, et puissance, les puissance, en moyen de. Général Chico a béni Fanny Mbache tellement qu'on content de nous bien à la débat de moi. Tiens, maintenant te content oui. Non, Chogali. Hali, Chogali dit mi mbonne la bi à la débat de moi. Tiens, ma grande jou comme c'est billahi. Tiens, on a déjà France fina dia dia. Faut vous là quoi billahi. Sinon où est fait ou be jamalen denga minge on na de bila ota kufi ko de dafi to wu no arashi no le ndi flate jin kono now ya for the wa for arashi de to bu no arashi no le ndi flate jin kono to bu te do fem fo ile jin kono na ga intérêt ala makoro on a sogeli beta onila ka fo ka ak me on a sura suto en plein vol ka wu ya abandonné emi ta muy to la de emi ti sigide ere fi de ka kebe kuma wa sogele mi fo atara siga akan c'est-à-dire je dis et je le redis et j'assume sogele yo deke abe fo nende mako premier ministre nende be wole ko premier ministre mais depuis domina nyaaye chen ayi kungulo sigi ko France be dégager de kate France ka ko fo ila jin kono ma dom mali den jugu do be Mali den c'est-à-dire Mali den jugu minu yere kabi ala yuda o Mali kanu olu bu ka intérêt de défendre fambe fe ko France bu ka intérêt de défendre to mina farafina mba don olu be bo o bena jogo kolo son kolo dien to jugu beta ka da sogel la bin global la de nous ma foka 300 milliards sur de wa foko 300 millions juru bala yoro la de sogel dans le passé hal na ya soro ikunya Mali bla garantie la wallahi hanya farima ngo Canada dans 300 milliards made Canada 400 milliards made ngo alna ya soro sogel kunye Mali taka da garantie la bi an nyafarama wa bi an ba soutenir o jara mayo o kelendo o maja mayo o kelendo Mali o mena kuma kelen fo nyene ayo janto ni yoroni na de niaye Turki président Erdogan abe bobbi aba da faralenya kanfo aba da sago fo abe France attaquer chogo min kadai a kelempe ou de jamana chite jion mi mega soutenir a kelempe wahidu awaru muna ayeni audace soro ayeni courage soro parce que Turki ko lu ba soutenir ko na kera boye olu ba mula na kera dumuni olu ba dodu Turki de ko lu be Erdogan soutenir à 100%. Ima e wati dola o ga sorasu kumulla kube coup d'état ke Erdogan na sorasi ma boka marfachu population de Bora ka sorasu attaquer kuga char combat o mene kuga keleke marfa o mene ula ko Erdogan te bouger ni dafa bashira ni giji de bida kono ne Erdogan de bobbi ka adessa ko France ma ka France accusé ku ye mo million clé de francs Algérie ku ye 800 personnes francs 800 000 personnes francs Ouganda Rwanda billahi adigi dale maka jamana de undika aba don ka ye ma ke minu ye jamana kono ko lu ya don aye aba don ko sudeni baga bala jini jien be banaila ni façon sona ila billahi betanye jema to wol be mi fo on s'en fiche mais an yere ka ke anta nu fe mani kabi ala awma mere fi ko kabi ko pour la première fois magorongo boka le justifier ka boka le chokera ka boka le humiliera okera bidi John fait sogel kokala maiga c'est ça on appelle un premier ministre an mago be nindila mais fola menu tebena mali ko ni magorongo ku iba ube bobara be yere ou be bobara be yere fo bobara be kangata tellement ko be sira cheni nye black pro be sira nye hein Macron tra Burkina kata Burkina be ko président kata humilié devant tout le peuple Sénégalais te fort Côte d'Ivoire te fort mais Sogel pour la première fois Macron a boka justifié Francina Massa doye Sogel kogala maiga malidon ami ko de a beni fani mbache be sira minga malidon ami ko wa aw minu be boku bi burja billahi wa njole soro unye en tout toy ukake abadani en tout toy depuis domina nyame ko asimi ko kabe Sogel ke aga premier ministre ne ko ngo billahi jamana mbeta nyefe parce que asimi be mawo mata
alni asmi ngo kabe marugo journal da ko ga ministre de la défense wallahi ay dala sabla dana mo ko de mo ko do ta dalino mami fanana wa sogale on bi gode malden jugu de bena fosa ko lu de sogale go ni be français fait ite ke sogale fait de mais ni te français fait billahi be ke sogale fait français minda malika ou ye plieli minda malika sans champ joli ou be on fal mais il nana ko mini de me karza ki ga kele ke ngo imam ko tinga de me la ngi kata kiteta otenie français ko ko lu te ta ka bo malila aw be ka mali on de me contre le jihadistes ou aw be ka mali on jago ya de ka kufe e ko kibe kané deme kané ni la kisi moi mango bon siana sisa mfara ni na nyere bese ka nyere defa ta konteta ma ai ta ka ban fe ko utita e nanga dumuni ke ngawuli kanga mina ndi anga shane o mafode chai ta ya kala kama ai miri ai siram ai kati au ma shoke france ma shoke o mamalo billahi ali sa obe shoke kati meninga do mina na ya me ko mali collabore la ni turquie o do au baka mina on kasa pour parce que au ba do erdogan te autolérer sogal ko on a le droit ka collaborer ni moye nous me se kan deme défensivement kan nga jamana protéger ko ali chini o kele ne do sabla on le tay mali on tadi on ma voté Macron to bu de voter ay on go mali sogal mana ke fin jogono sogal ko ki war shode Canada war shode mare wo alna so yi de la ka mali da garantie de la ka war ta ka yi ka muso furna billahi nya farima ambi soutenir oka abi soutenir oka wa kana tandu ma de tolérance zéro ça no côté kana France tolérer de black pro te tolérer trop c'est trop hein il y a un moment de supporter mais il y a un moment de dire stop ça suffit bi amo doni là ni sogalité aw ni ala ni kirake un bubu si c'est bise ki nya jo makoro nya na ka fo kabe ni discours non kala c'est ça un vrai digne fils du Mali un vrai digne fils des ancêtres afle nebi sogel ko gala maiga kana vesi donné to toujours ki ga bokola ndo iga banze ndo iga malide o mimba kuna nga jega fo chaque année 30 milliards de tunu mali kesu kono abeta yoro juma France hali chini ni yemi fami soutenir kan France de a besu anga volu kume en plein vol wa France no do wa sogalde an bi ko da billahi imana ta yoro an bi ko malen dem bela jale nga su soutenir ninka surtout sogal ale de anga porte-parole bi ale de an dalakay ambi ko de wallahi sogal ambi ko minun ti no fe kana olu la jede wa nu bora ka kala kan fo ban dole soro unya ante nyama de fa so ko ina de an be barajuru de be mali ngono ni mi ngogo pin pokati be na jore soro ni da farale no fana taba fa antona fa so le jugu ha au te fe ka libérer ali chini mo minu nana ko ba libérer agogo petu kolu ni mi nana dro ka be mali libérer be wuli be galon tike ka dawla no ma fo go e war so baba sogal Canada mali war so naga mali fere ambako mali da garantie la sogal ambigo aya fo nguyete ramata ko je salam alaykum bonne soirée sogal vive sogal ko gala maiga ambiko billahi ambiko vive la transition wa français ay dégager français be dégager di mali don fam bega ni ganga slogan de dégage à bas la France fanga ni ganga slogan de suno billahi antitanye fin salut